शीत बढ़ी बढ़ी चली किंतु बंधाकोबीर दाम दिन को दिन कमी कमी जाउछि। शीतुआ पागरे मजा सेतेबेले आसिबो घरे जेतेबेले किछि गरमा गरम बरा तयारी हेबो। आज आमे बंधाकोबीरु बनेइबा मुसमुसिया बंधाकोबी बरा बा कबाब, ता सहित स्पेशल ग्रीन चटनी। बरा उपरु पूरा कुडमुडिया क्रिस्पी रहिबो, भितरे पूरा नरम। थरे खाइले सबुबेले बनेबा पई पसंद करिवे। रेसिपी पसंद आसिले प्लीज वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल ले नुआ थिले तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु। फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ। मो सस्मिता आपण समस्तंकु स्वागत करूछि सस्मिता स्टार किचन को। आजिरो बरा पई मु 600 ग्राम रो बंधाकोबी नेछि। बंधाकोबी उपरे थिबा टाण पत्र गुडी को बाहर करी भलो भाबरे धोई नेछि। आज आमे गोटे फाळरू बरा बनेबा, ता माने 300 ग्राम बंधाकोबी रु आज आमे बरा बनेबा। प्रथमे दुई फाळ करी काटी नेबा, तापरे पूरा एमिति पतळा करी काटिबे। जेते पतळा काटिबे बरा सेते कुडमुडिया आउ क्रिस्पी हेबो। बंधाकोबी काटी सारिबा परे गोटे बड़ जागा को दे दबा। सेथिरे आधा चामच लूण देई भलो भाबरे गळेइबा। तापरे 5 रु 10 मिनिट बंधाकोबी को रेस्ट करिबा पई छाडिबा, जहा द्वारा बंधाकोबी रे जेतिकी एक्सेस पानी अछि से पानी बाहरी जिवो। सेई भितरे चलंतु आजिर स्पेशल ग्रीन चटनी बनेबा। चटनी पई मु बेस किछि धनिया पत्र नाड़ सहित नेछि। आपण मन पाखरे पुदीना पत्र थिले अल्प मिसेई परिबे। आधा इंच रो अदा गोटे कंचा लंका देबा। आधा छोट चामच भजा जीरा देबा। कंचा जीरा अपेक्षा भजा जीरा देले चटनी रो टेस्ट बास्ना बहुत बढ़िया आसे। स्वाद अनुसार लूण देबा। चटनी रे खट्टा पई मु 2 बड़ चामच फ्रेश दही देइछि। आपण दही बदल रे अल्प लेंबू रस नहले अल्प तेंतुली दे परिबे, किंतु दही देले चटनी रो कलर टेस्ट बहुत बढ़िया आसे। अल्प पानी दे चिकन करी चटनी को बाटी आनिबा। एबे चटनी रो कलर आउ टेक्सचर देखंतु। 15 मिनिट परे देखिबे चटनी आउ टिके बहलिया ही जिवो। चटनी रो कलर भी बहुत बढ़िया आसीबो। चटनी रेडी ही गला। एपटे हमें 10 मिनिट बंधाकोबी को रेस्ट करिबा पई छाडी थिले। बंधाकोबी को टिके तळ ऊपर करी गळेबा, तापरे हातरे भलो भाबरे चिपुडी नेबा। देखंतु बंधाकोबी रु केते पानी बाहरुछि। बंधाकोबी रे थिबा एई एक्सेस पानी बाहरी गले हमर बरा बा कबाब पूरा कुडमुडिया हेबो। हमकु कम बेसन दरकार पड़िबो। अधिक बेसन देले बरार टेस्ट भल लागिबो नाही। देखंतु केते पानी बाहरी गला। एई पानी को आपण माने फपाडिबे नाही। अटा चकटिबा समय व्यवहार करि परिबे। बंधाकोबी चिपुडी सारिबा परे देखिबे टिके नरम हे जिवो। गोटे बड़ जागा को देबा। सब जिंस गळेबा पई सुविधा हेबो। एबे सेथिरे 8 रु 10 टी रसुण, गोटे इंच रो अदा को पूरा छोट छोट करी काटिकी देबा। आपण अदा रसुण को छेचिकी दे परिबे, किंतु काटिकी देले बरा जेतेबेले तेल रे छाणी जिवो खाइबा समय पाटी रे बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। गोटे रु 2टी कंचा लंका पूरा छोट छोट करी काटिकी देबा। बेस किछि धनिया पत्र देबा। कंचा लंका आपनक हिसाब रे कम बेसी करी दे परिबे। एबे बरार टेस्ट बढ़ाइबा पई गोटे बड़ साइज रो पियाज को पूरा पतळा काटिकी देबे। बंधाकोबी जेमिति पतळा काटी थिले सेमिति पतळा काटिबे, ताहले बरा पूरा कुडमुडिया हेबो। एबे बरा पई गोटे स्पेशल मसला बनेबा। गोटे बड़ चामच कंचा गोटा धनिया देबा। आधा छोट चामच जीरा देबा। जदि आपण माने अदा रसुण काटिकी देई नथिबे ए जीरा धनिया सहित छेचिकी दे परिबे। मु किंतु सजेस्ट करिवि आपण माने अदा रसुण काटिकी दियंतु। जीरा धनिया को टिके दरदरा गुंड करिबा। एमिति गुंड करि देले बरा खाइबा समय रे बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। ए मसला को दे दबा। आधा छोट चामच हळदी गुंड देबा। आधा छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड। आज हमें कोनोसी फूड कलर व्यवहार करिबा नहीं। अल्प काश्मीरी लंका गुंड देले बरा रे बहुत बढ़िया कलर आसीबो। अल्प राग लंका गुंड देबा। 2टी कंचा लंका देथिले आपण माने जेतिकी राग खाइबे से हिसाब रे देखिकी लंका गुंड देबे। प्रथमे सब जिंस को गळेबा। प्रथम रु जमा लूण देबे नाही। लूण देबा मात्रे पियाज रु पानी बाहरिबो। मिक्सचर अधिक पानिया ही जिवो। हमकु अधिक बेसन दरकार पड़िबो। गळे सारिबा परे एई बड़ चामच रे माप करी प्रथमे हमें 4 बड़ चामच बेसन देबा। एतिकी बेसन गळे सारिबा परे परे जदि दरकार पड़िबो देखिकी अधिक बेसन देबा। बरा को कुडमुडिया करिबा पई एई बड़ चामच रे माप करी 4 बड़ चामच चाउळ गुंड देबा। चाउळ गुंड बदल रे आपण माने आरारूट पाउडर नहले कॉर्नफ्लोर दे परिबे। प्रथमे बेसन चाउळ गुंड समान परिमाण रे देबे। एमिति चारिपट रे देबे। हाथ रे घसी घसी गळेबे। हाथ रे घसी घसी गळेले पियाज आउ बंधाकोबी रु
ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବାହାରିବ ସେଇ ପାଣିରେ ବେସନ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସଚର ହାତରେ ମୁଠା ହେଇଯାଉଛି। ମିକ୍ସଚରରୁ ଅଳ୍ପ ଆଣି ଚାଖିବା, ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବା। ବନ୍ଧାକୋବିରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଲୁଣ ଚାଖିକି ଦେବେ। ଲୁଣ ଗଳେଇ ସାରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ମିକ୍ସଚର ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ହେଇଯିବ। ହାତରେ ଧରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଇଣ୍ଡ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଆମେ ବେସନ ଦେବା। ଟୋଟାଲ 6 ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ, 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ଏଇ ମିକ୍ସଚରରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧାକୋବିରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ବେସନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ହାତରେ ନେଇ ମିକ୍ସଚରରେ ଗଳେଇବେ, ତାହେଲେ ମିକ୍ସଚର ବେଶୀ ପାଣି ହେବ ନାହିଁ। ହାତରେ ଧରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ସେପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମିକ୍ସଚରକୁ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ, ୟାଠାରୁ ପାଣି କଲେ ବରା କୁଡମୁଡିଆ ହେବ ନାହିଁ। ମିକ୍ସଚରରେ ବନ୍ଧାକୋବି ପିଆଜ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ହାତକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ ନେବା, ତାପରେ 2 ହାତରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗେଇ ମିକ୍ସଚରରୁ ଅଳ୍ପ ଆଣି ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ଗୋଲ କରିବା, ତାପରେ ପାପୁଲିରେ ରଖି ଟିକେ ଚେପ୍ଟା କରିବା, ବରା ସେପ୍ରେ କରିବା। ଏଇ ବରାକୁ ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେ ନାହିଁ, ବେଶୀ ମୋଟା କଲେ ତେଲରେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ବରା ବନେଇ ଆପଣମାନେ ରେଡି କରି ରଖିବେ, ବରା ଛାଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ବରାରେ ବନ୍ଧାକୋବି ପିଆଜ ଏମିତି ଦେଖାଗଲେ ବରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବରାକୁ ଛାଣିବା। ବରା ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲକୁ ମିଡିୟମ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା। ମିକ୍ସଚରରୁ ଅଳ୍ପ ପକେଇ ଚେକ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବରା ଦେବା। ଆପଣଙ୍କ କଢ଼େଇରେ ଯେତିକି ବରା ଧରିବ ଏକାଥରେ ସେତିକି ବରା ଦେବେ। ବରା ଛାଣିବା ପାଇଁ କଢ଼େଇରେ ଟିକେ ଅଧିକ ତେଲ ଦେବେ, ଯେମିତି ବରା ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିବ। ବରା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ତେଲ ଉପରେ ବହୁତ ବବଲ୍ସ ଆସିବ। ଏଇ ବବଲ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ବରା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ବି ଜାଲି ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ବରାର ଉପର ଅଂଶ ଟିକେ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବା ପରେ ବରାକୁ ଓଲଟାଇବେ। ବରା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି ବରାକୁ ଛାଣିବେ, ତାହେଲେ ବରାର ଭିତର ଅଂଶ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ବରା ପୁରା କୁଡମୁଡିଆ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବରା ଦେଖିବେ କଢ଼େଇର ତଳେ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ବରା ସିଝିଯିବ ବରା ଭାସି ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଯିବ। ଏମିତି ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ବରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି ଏପଟ ସେପଟ କରି ବରାକୁ ପୁରା ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିବେ। ଏମିତି ଲାଲ କଲର ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବି ବରା ବା କବାବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଲରେ ଜମା ବି ଫାଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖୋଲି ନାହିଁ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ବଳକା ବରାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବରାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପସନ୍ଦ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଝିରୁ ଚିରା ଲଗେଇ ଛାଣି ନେବେ। ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧାକୋବି ବରା ବା କବାବ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।